बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल महदिय्यु मिन इतरती मिन वुल्दी फातिमा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चूँकि माह मुबारक शाबान है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू की विलादत बासआदत के अय्याम हैं। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हदिये तबरीक अर्ज है। पहली जो हमारी नशस्त थी उसमें हमने बात की कि जो इमाम का मुंतज़िर वाक़ई और हकीकी है, रिवायात की रोशनी में यानी आइम्मा की निगाह में उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। अभी ये जो नशिस्त है, इसमें हम बात करेंगे कि जो इमाम का मुंतज़िर वाक़ई और हकीकी है, उसकी सिफात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो मुंतज़िर वाक़ई है उसकी सिफात क्या है। तो इंशाअल्लाह हम कुछ सिफात जो हैं वो बयान करेंगे वन बाय वन। मुमकिन है एक दो वीडियोस इसी मौजू पर हम और भी बनाएं, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो नाजरीन उनके पास टाइम में नहीं होता, वो पसंद नहीं करते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो वीडियो है उसको मुख्तसर करें, यानी उसका जो टाइम होता है वो कम होता है कि देखने में जो है वो आसानी हो। तो अजीज़ान मोहतरम, इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि इमाम का जो मुंतज़िर हकीकी है, जो मुंतज़िर वाक़ई है। देखें, मोमिनीन सब इद्दा करते हैं, यानी आप, यानी मैं, यानी हम सब इस बात का दावा करते हैं कि हमारा शुमार इमाम के ज़हूर के इंतज़ार करने वालों में है। यानी हम खुद को जो है वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू के मुंतज़िर वाक़ई समझते हैं। क्या वाक़यान ऐसा है? क्या हम खुद इंतज़ार के मफ़हूम को समझते हैं कि इंतज़ार से मुराद क्या है? क्या हमारा इतना कहना काफ़ी है कि हम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ के आशिक हैं, उसके मुजाहिद हैं, उसके गुमनाम सिपाही हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके ज़ुहूर के मुंतज़िर हैं? क्या जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है कि अफज़लुल आमाल इंतज़ारुल फरज, कि आमाल में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो इंतज़ार फरज है, क्या वाक़यान ऐसा है? यानी फ़कत ज़बान से बोलना और ये बिलीफ रखना महदवियत के ऊपर कि मुंजी आलम बशरियत कायम आल मोहम्मद तशरीफ़ लाएंगे, ज़ुहूर फरमाएंगे और इस दुनिया को अदल व इंसाफ से उसी तरह भर देंगे कि जिस तरह ये दुनिया जो है वो जुल्म और जोर से जो है वो भर चुकी हो। हम खुसूसियात बयान करते जाएंगे और इन्हीं खुसूसियात के दौरान जो इंतजार का मफहूम होगा वो भी इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल महदिय्यु मिन इतरती मिन वुल्दी फातिमा, कि हजरत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ मेरी ज़ुर्रियत में से है, मेरी इतरत में से हैं, और वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं। इसी वजह से कायम आले मोहम्मद को यूसुफ ज़हरा भी कहा जाता है कि हमारे 12वें जो सरकार हैं वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई है कि अल महदिय्यु मिन इतरती मिन वुल्दी फातिमा, ये मारिफत का मरहला है, ये इंट्रोडक्शन का मरहला है कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बता रहे हैं कि जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हैं,
وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطرت میں سے ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو ہے حدیث، یہ جو معرفت ہے اس بارے میں بتا رہی ہے۔ یہ معرفت کا مرحلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو شجرہ نسب ہے امام کا، اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو ناظرین محترم، اب میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم ون بائی ون جو امام کے حقیقی منتظر ہیں، جو امام کے واقعی منتظر ہیں، ہم انشاءاللہ وہ صفات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو جو منتظر واقعی ہے امام کا، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ محور جہان ہستی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ ولی النعمہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے زمانے کا امام جو ہے وہ واسطے فیض الہی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ قطب عالم امکان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ حجت خدا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ منتقم خون سید الشہداء ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے زمانے کا امام جو ہے وہ یوسف زہرا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام قائم آل محمد ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام، اس کا 12واں منجی عالم بشریت ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام بقیت اللہ ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام مہدی دوران ہے۔ عزیزان محترم، جو امام کا حقیقی اور واقعی منتظر ہے، وہ جانتا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو بھی مرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے جو منتظر واقعی ہے، وہ اپنے زمانے کا جو امام ہے اس کی معرفت اس معنی میں بھی رکھتا ہے کہ اس کا جو امام ہے وہ 255 قمری ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی ان کی ولادت ہوئی۔ اور وہ جانتا ہے کہ 260 ہجری قمری میں ان کے زمانے کا امام جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہوا ہے۔ اور 260 ہجری سے لے کر 329 تک، یعنی تقریباً 70 سال ان کے زمانے کا امام حالات سے مجبور ہو کر غیبت صغرا میں چلے گئے۔ منتظر واقعی جانتا ہے کہ اس کے زمانے کا امام 329 سے لے کر اب تک غیبت کبریٰ میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔